There are two types of bound morphemes. Una, ang derivational morphemes, ug ang ikaduha, ang inflectional morphemes. When we say inflectional morphemes, mga suffixes ni sila nga nagausab sa porma sa word apan dili ang klase sa word. Sa English, aduna kitay 8 ka inflectional morphemes. Una, ang inflectional morpheme nga S nga ang grammatical function niya ginahimo niya og plural noun, ang singular noun like the word dog becomes dogs. So tungod sa S nga ato ang gi-attach ngadto sa singular noun nga word nga dog, nahimo kining plural noun nga word nga dogs. By the way, singular means isa lang, while plural ang pasabot niini sobra sa isa or mas daghan pa. Alright, moving on, sunod nga inflectional morpheme nga S katong naay apostrophe or ginatawag nato og apostrophe S. Ang grammatical function niini mao ang possessive or pagpanag-iya, like for example moingon ta og the dog's tail. Ug ang ikatulo nga inflectional morpheme nga S, ang grammatical function niini kay para sa third person singular like he, she ug it. So ginagamit ni nato siya or gina-attach nato sa free morpheme nga verb. So for example moingon ta og she likes, he eats ug it looks. So mao na ang tulo ka S sa inflectional morphemes. So mao lang to. Daghang salamat.